बिगर भाजपाच्या मतदारांक काढून उडयतात अशी भिरांत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या। मडगांव जावपी आधार कार्ड शिबिराचेर प्रस्न निर्माण जाल्यात। भाजपा समर्थकांक दिल्ल्या खाशेल्या सवलतींचेर आक्षेप घेतात जाल्यार हेरांक त्रास दितात, काँग्रेस फुडाऱ्यांचे म्हणणे आसा। एसआयआर प्रोसेसान एक लिस्ट पयली भायर सरले म्हणटा ESTT लिस्ट, म्हणजे कोण एबसंट, शिफ्टेड, डेड हे लिस्ट काडिल्ले आनीक हीन जी नांव आहा ह्या लिस्टार ESTT लिस्टार जी नांव आहा ती ड्राफ्ट रोलाचेर येवना। आतां ड्राफ्ट रोलाक दोन भाशे वोटर आसात। ड्राफ्ट रोलाचें नांव येयलें खरें, पूण तितूंत अनमॅप्ड म्हण आसात। अनमॅप्ड म्हळ्यार कित्याक ताजे जे डॉक्युमेंट्स आहा ते टॅली जावना, पूण ताका रोलार घातला। आतां तांकां हे अनमॅप्ड वोटर्सांक हियरिंगा येवपा पडटा। आतां आमी 2 दीस आदीं देखून जेन्ना आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसरा इलेक्टोरल ऑफिसरा बरें पणजी गेल्ले तेन्ना थंय बी आमी डिमांड घातिल्लो की आमकां अनमॅप्ड हेजो लिस्ट दिवची म्हणून। कित्याक अनमॅप्ड जे लिस्ट आसा इट्स ऑलरेडी देर विथ द BLO। सो BLO जागो सपोज आसा जाल्यार आमचे कडेन कित्याक ना, पॉलिटिकल पार्टीजांक कित्याक ना? समजा हो आमी प्रश्न केल्लो, ते दिवपाक इन्स्ट्रक्शन ना म्हणटा ते, पूण सर्टन प्लेसीस ऑलरेडी दिल्ले आहा। कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाय गुडविल दिल्ले आहा अनऑफिशियली जावं। अनमॅप्ड लिस्ट आसपाक कारण कितें? कित्याक सगळे जे आसा हियरिंगा जे येवपा आसा तांकां नोटिसीस पावल्या काय ना हें कोण सांगतलो? आज जेन्ना आमी खबर काडटा आमकां सांगता ते क्लियर एक पॉयंट ब्लँक सांगता ते एवरी अनमॅप्ड वोटर जो आसा ताजे नोटीस ऑलरेडी प्रिंट जावन डिस्ट्रिब्यूट जालें म्हणटा ते। म्हजे कडेन कितलेशे इन्स्टन्सीस आहा तांकां नोटीस पावूंक ना अजून। सो फाल्यां म्हणटाले तुमी हियरिंग जाल्यार तूं येवना, हे जातलेंच 100%। इनफॅक्ट हांवें थोडेशे वोटरां सुद्दां हाडले, दाखयले बाबा आमकां नोटीस पावना समजला। सो दॅट इज द रिजन आमकां डिमांड आशिल्लो की अनमॅप्ड लिस्ट आहा ते दिवपाकूच जाय। आज लास्ट डे समजा, कित्याक फॉर्म 6 भरपा जाय आनी कितें जाय जाल्यार। आनी सेकंडली आधार कार्ड। आतां आधार कार्ड इज वन ऑफ द 13 डॉक्युमेंट्स जे लिस्टेड आहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा उपरांत। हांगा आमी एक पळयता की आधार कार्डाक सिग्निफिकन्स दिना, मीन्स दॅट दे कन्सिडर आधार कार्ड एज अ सेकंडरी। फर्स्ट दे आस्क फॉर बर्थ सर्टिफिकेट आनी कितें सगळें कितें आहा पासपोर्ट कॉपी हें सगळें मागता, आनी ना जालें जाल्यार मागीर आधार कार्ड। पूण मडगांव तरी हांव सांगपाक शकता आधार कार्डाक कॅम्प चल्ले आहा। हे वोटींग SIR पिरियड हियरिंग पिरियडाक आधार कार्ड कॅम्प कित्याक जाय पडले? कित्याक जे वोटर्स एलिजिबल ना तांचे डॉक्युमेंट्स ऑर्डरींग हाडपाक, तांचे एड्रेस चेंज करतले आनी दे वील एक्सेप्ट द आधार कार्ड। एक्सक्लुझिवली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता थोडे जे रुलींग हे आहा पळय तांच्या प्रेशराचेर ओन्ली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता, पूण आनी हेर सगळे 12 भाशेन डॉक्युमेंट हाडपा लायता, इन्क्लुडींग लायटी बील आनी उदका बील। लायट bill, water bill is not part of that this thing. But they insist, even after having other documents, they are insisting on light and water bill. Where is the question of asking for that? Notice for 2 children. Okay. आता as per the original instructions कितें आणली, म्हजें नांव 2002 SIR आसा, so I get linked in this SIR. No problem. जी भुरगीं आता obviously 2002 नासली, they were to be linked on the basis of my particulars in 2002. कळ्ळें? आता इतलें आसून they are asking for birth certificate of the children, of the parents. तितून पेरेंट्साचें नांव चिल्ड्रन। आता नोटीस येयल्या saying that there is a mismatch in the name of the father or mother with that of the children's particulars. हे कितल्या लेवलाचेर वयतलें? This is one very clear example that there is an attempt to remove the voters from the list. हे चल्ला ते आतां पयलें जाल्यार आय डोंट थिंक एनीबडी वील कॅन एग्री टू वॉट इज हॅपनिंग। 2002 रायट क्वेश्चन विचारलो, 2002 कित्याक लिंक करपाक जाय? वेन द पर्सन हेज वोटेड लास्ट 20 years, वाय 2002? देर आर नो आन्सर. देर आर नो आन्सर्स कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीस पीपल. आमी येदे व्हडलें रिप्रेझेंटेशन दिलां काल CO, DEO, कलेक्टराक, कांय रिस्पॉन्स ना. नो क्वेश्चन आन्सर्ड, नो ट्रान्सपरन्सी. कित्याक चल्ला ते? only one point program, remove voters who they believe are hostile to the ruling dispensation, that is the BJP. That is what we believe. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकर आणि वैष्णवी साळगावकर.